Usikate imiri arudhi yangamia, usikate imiri miro isi haya. Dans le cadre de financement et projet AMCC Kambane intervene harma mijimine bambola mtsanga mromaji konngani na konjojo bia basama ni la govanda de harma mlima wa ngova déjà hunu mana izi effets de changement climatique ils seront des vulnérabilités du bof parce que mi ripier contre kaivo ya contre bavo li jouer se jouer lingia direct harma mazamba bivo katana bane changement climatique ya température hea température voya hea zlimeza kota bulavan kasikir tsena bavo température ni ya rendement sensible harma pauvreté na ntongo zangina mande mitsuzi ni riwo no van ini normalement asilo yakujwe kamba ulimi mwa haunu baki na mwa hawadunga na mwa hadunga ujaba hibuna bide jamsi wona hali yarenda ni yafa les effets changement climatique yapodi aswenge sai intervention to araf ifenilio hunu ikakarafanya intervention impa haruililio hule itujeke na mnazino dans 2-3 ans asuli matunga nyombe yakahunu nubanu wakofanywa élevage ya zinyombe betu mwambiana actuellement il y a des Nchindini en pleine forêt, Nchindini de mlima vili wa Nzwan. C'est loin. Osfanya hazinziro. Bafuta vulindil introduce ile meso wajua vingezi nyombe zao wasunge karibu na mjini wafanye zao azao. Rifanya namna huka kausa ipanti rifanya banquet terrasse huka mwenye watu jua tabutama tagana kata butomati. Yo namna huwa na mlima waka Diro ipantika très forte va pour si réduire progressivement je veux ça activité stock avanis qui est très résiliente be aussi renforcer wajau na ifenise tombe ili mbane yini vavo mizia hisisika fete ilizia wakomoha vavona yamani ya heani vavo yisonge sa para de développer nyombe du fourrage vavo makatilo mbane asilise nyombe vavo variation asfanya mélange atuya kama ile légumineuses, ce sont les feuilles, et arengena ini des graminées, afanya kama i mélange va nyombe kamba sendani pare les fêtes au shamba. Mana déjà il trouve kalisi tawa imirini se réduise il joua zero et fertilisation ya joua kazonto so tableau to ya fete ba vrai projet ni c'est toujours cadre ya projet ya AMCC un modèle entre lima harmam lima donc projet gesome ça wande walimaji washinde wagi et capacité d'adaptation par rapport aux effets du changement climatique. Dans le cadre de financement AMCC, ARAF intervient dans plusieurs secteurs, que ce soit en haute altitude ou en basse altitude. Indobano riona noyo d'embocagement yanu antwalira wa ya mazinjo ya wajazingiza ya mabaho yao wadukua wabe wanyawe wangine wabwe kamba shile wakabola mauri walivi then kamwe deja jera na kabola di projet kamba ya nyesan baja wala ay akabola mwaja na mwaona adukwa risaidia wasira batu lini mirinu mtu je pari ya faida nyingi mtu kanda lidzawanyawe ukanda uregeza mlemiri afautia yangina shambani hao kabjingia tumbuzi na nyombe maana la ikashaba nyombe mbuzi wanadamu wao jobira tu hingia belai tulaharma baholo kana security na mirini delo faida na wasi de tonge sawize arudi majasi ibinge kutoka mbai arudi toka fete kutoka na problemi ya mapato yangu wale ya madzindo yale wafanya zile wabi wanyawe hata waudu wapara pesa babo yo source de revenu waspara pesa bena babo i projet ikambane babo inabanza twisrendani isendelea manana hika karturia mabaho 300 be hariya mahayendrao babo tojo paramba ni hariya izoni ni pia babo to paramba para 1000 babo habari sirendani isendelea babo perennisation babo ya babo abo takafanya libaho bakabwa kantini bani yani zinetabuzindu kazako kiri ukashambe bani shambede ya kamonse bani benya nguvu shatsi tia nyombe bani tia baho tsirengeleza babna itabushuntu bon isikiri auzo difference yani kama ringi mazuri paraporia yani na yani yao yana nguvu rahana rayani
na marindi yani wasiria paria faida ndi bofu maana yayo uzando vindi bofu mtashinda auzu 2003 ndo vimoja be marindi yani mbati ya projet yao mwanzo vyo kamtiti tare hali utashinda muzengari alimia 300 vaborono mbayani yana faida bora parapori ya yani turako ya tabu nyodo warendani de wa tabu yani babo yako tabiwa sans traitement to apuwa tu mitse wantu atimbiwa rendeni wa tabu rajaba babo rafanya demonstration yani marindi lombani yayo ya traitewa par de l'eau chaude hawa zi ya maradia marindi lombani yambane yana vraiment yana nguvu kabisa ndo kwa rendani ya tambishao asili yangu nakofanya ya matsunga maana hunu kabaka security buka shaba jutu beleo bora jabola madzindi andati albaha bule security na renga waaminifu wangu na shana insi ya matsunga yangu shambani bani babo va shopike man bole raona hulembani makatiratia libaho razimaga babo kembani aruvu uyo ya maskini sire ndani sibuzu zariti enta babo hai nyombe hai hunya ya madzi inyene likojo babo aruvu sirendani babo sijobuzuha bane babo yodezi zodezi fimie avant wakamba ne babo wako hazatuzi nyombe vuako bubua joako bubua be pour l'instant MCC a déjà fait cette formation zoto kambane de nyombeni insamna na mnadamu katoshinda himaharia jua kalambubua ilapo ekavua mbane mrendeni mbubwe babo mhafadhio étable fumier ça fait partie kambane babo rafadhi zinyombe zatu. Plus bas encore, l'ONG ARAF accompagne d'autres paysans pour leur adaptation au changement climatique. Ici aussi, les habitants avaient fini par abandonner leurs champs. Le levier de l'AMCC a permis de relancer les activités. Karakopala mavuna yonsi atokao bia bahati MCC niaja projet niaja wani hija iri misomo ya tomati alhamdulillah ilitabu ripala mavuna hunu kapaparo liwantrovi gunhunu hai mpevo ha ilijua ha lipadzatu bia alhamdulillah marinde temseo namba madantongo zinso kiri na tamamba tovuna zinto babo ruudze na ulanta lisedenanya mori de wakati kambare karta bultamati vukajwa dzitro ka ya madzindo yanu kama ya mabaho ya tulara saka ya ene ratsobenza mba ripare tabuyene pia ikamba mazambani mtaika shambani mtasujwa fahazi atai lera ya havenza watu waliju hazao fanya deziazi za mihono haswa tani lima babo ulana ne projet ni beriele wamba iyo CGG di haswa tandwa simana sulima kam babo boya ja CGG de repousse ri ke hana economy na silo na to mamba hana mahaijao be zitambu zakatso vungu hamane arudi tsopara itoe mavu wakati tongoza jangia nziani AMCC waja pale projet wantu waona zibandi zantongoza ndi soja alhamdulillah wantu waja ile wa ZZD amba zintongonista hao so dumisha. L'intervention de ARAF dans le cadre de la subvention AMCC a concerné également la région de Bambao-Lamtsanga, une région qui était connue par sa production de oignons et qui avait fini par abandonner, notamment à cause du changement climatique. Hunu ikali fie maréchage ya Shurungu wavu wanadamu wakawa abandone hukambane changement climatique ni lombade ya hijiri hukambane leo wantu wakotabu bei wanaija pia tumbane va vulnerabilité wakati mardi wa shesere sumardonu wasi utazuntu zongolo bilibili zoenda tasparanziani shesere ntini jua jazire metazi kanta amba zila roho amba karashinda rasparia faida ujo tabutamati za paranziani ujo paramba magia jatawa jua lakali kashindu avance wao kamba relata tuzunguhu nziani itamatwa jao ufaza tamati za contre saison uva tamati normal fofo tabu variétés zonsi pia vavu wantu afanya diagnostic wande tapara wakati mba diagnostiki ifanyishiha lazima ni rege bambala msanga antu aregize Shurungu nentongo ntindi andisa lazima nke mtu apare basa
bassin lo mbeke prévu wa harma 40 mètres cubes vasa niende te para ma 70 parce que rono par rapport ya hunu bambola msanga vura para ya maji lazima rizungwe na misomo pare sipanyeshe ki atujumkini wananyatuka kwa minu wakorongo mbayo nzozi mana avasa ni ujuandisa ndongo vahano taipara nziani kadza kifu wao waka na nzoza mba ndongo inkaito enda tamadzishia sijipanga ujo wenti isharia yodo shahanda mana yodo ingizo handa ilazimu ifanyishie fanya projection ukamba birikalini déjà lidja ça fait un demi le projet badima nao babori projet pour le harma mahamitano yijao harmo pando heltungu je reprenne i 500 tonnes de production yaka hunu nzuani ivanuye majiaja na namna jipangao je suis très confiant ukaye résultats zo se parfana tazidisha arudhi yangamia usikante miro isi haya usikante nimeisifa. Araf dispose également d'une ferme qui lui permet d'expérimenter les différentes solutions qu'il proposera par la suite aux paysans. Une des expérimentations qui sont désormais appliquées à grande échelle, c'est la fausse décapitation. Elle consiste à modifier le rythme de pose d'un bananier, ce qui le force à produire une quarantaine de plantes et aussi de multiplier le nombre de bananiers. Madame Shumono zingobizile namna yako mali ndizalawa na iformu ya marindi namna ya hea ile kudawana na treatment kwa mali ndizafanyishi hadi za chunge sata marindi ya hea namna sile Araf mène une lutte avec une équipe dynamique et formée qui jour après jour propose des solutions adaptées au changement climatique. Sikante imiri arudhi yangamia sikante imiri miro isi haya sikante imiri nimeisifa sikante imiri vua kaisinya usipue maswai bahari yangamia.